अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पकाएंगे भिंडी और आलू। आज मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। पकाने का मूड हुआ है तो कुछ पका लेते हैं। Dito mo isa. Okay. Mama raawala kan taazam raawasam mama na raaw masala kam मिर्च मसाले दाना दा Kina rin mga kasi mapakira walang last one pakisarap kami. pwede gara na raawala ba siya Di ko ang tinay talag nisa. alam mo sa mga ito sorry Pinakuli lagi. Oriya. Right? Hindi itong
कैमरा जूम कम أظن أبلغ منك أنا. ये भाई साहब ये खाना पका रहे हैं। Dakhera taron da kajursu bende. Stop it.
Assalamu alaikum.